ए बैग नियो मास्टर ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ କହିଦେଇଛି। ହଁ अर्जुन ए बापा आज्ञा। मोर डेरी ही गलानी पत्नी फायर स्टेशन पर छाड़ देलु ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ବସ ବାପା। अर्जुन ए अर्जुन अरे रो सुनो कौन है तुमकी मु टिके मार्केट हां जी बस ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମୋ ସାଇକେଲ ଜମା ଲୋଡ ନବନି। काई मु कोन मोटी तू बसिलु बा ନାଇଁ ବାପା ତମେ ଜମା ଜାଣିନ। अरे मोर डेरी ही गलानी तू चल अरे चला अरे कौन है ବାପା ତମେ ଆଗରେ ବସିଲ। कहीं की ଓହୋ କହିଲି ପରା ତମେ ଆଗରେ ବସ। ओहो अरे बाबा वो डेरी होची जल्दी चलेलु ବାପା हैं? ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ବହୁତ ଥକି ଗଲେଣି। ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣି ଦିଅ। यही कथा तो बीए ऑनर्स डिस्टिंक्शन है निश्चय मोटरसाइकिल किन दे +2 ରେ କହିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ क्लास ହେଲେ କିଣିଦବ। ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା। नहीं नहीं एथर को ऑफिस रो लोन नहीं निश्चय किन दे ସତ କହୁଛ? हां सत्य रे कौन है ବାପା ସେ ମତେ ପଛରୁ तुम की पछुरते कौन से थे ସେ ମତେ कुआ ଇସ୍ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି ବାପା। कहि परिबनी तो कहि परिबनी तो चुपचाप साइकिल चलाओ हां अरे पुणी कौन है ପୁଣି ସେ ବାପା ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। कहि परिबनी तो चुपचाप साइकिल चलाओ छी ତୁ तू ଏଇ ए अर्जुन ए टिके आगु मु तो पे मोटरसाइकिल किन देवा कथा कहउथिल ना मु तो देखु तू ठीक से साइकिल चलाई परनु आ मोटरसाइकिल कोन चली ମାନେ ବାପା ମୁଁ ଠିକ हां ठीक ठाक साइकिल चला नहले तो भी मोटरसाइकिल किनिबा कैंसिल चला मणि ठीक ठाक साइकिल चला ओहो धन्यवाद जाओ भले भले पहुंचे देलु तो मैंने जाए थरा ତମେ ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି। ए देखिलो मौसा ओहो ताको हम तो हैरान के करछु से जीवो केमती ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନି ସେ ଅଟୋରେ ଯାଉ। ए तू बस बसिलु मा ଏ ତୁ ପଛେ ନୁ ତୁ ଆଗରେ ବସ ତୁ ଆଗରେ ବସ। नहीं मु एठी बसिबी मते एठी आराम ହାତ କଣ କହୁଛି हाथ छाड़िले मु पड़ी जिबिनी ହାତ କରୁଛୁ ନା ପକେଇଦେବି। तोरे पक्के के देखो ଛି छी ତୁ ए थैंक यू भगवान थैंक यू भगवान तरंग कौन भल लगुनी मते तो इच्छा होची तम छाती पर एमटी जुग जुग धरी सोई रहिबाकू ଇସ୍ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ମଣି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଯା ନିଜ ବିଛଣା ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ए बिछाणे रे काहेकि मते कोन तमटे भल के मिलिबेनी मन मन कोन भाबुच हीरो अजय देवगन ना शाहरुख एते काई भूलुच म हट ए मफा चूड़ा अनड़ी बुद्धू चुमकीरा जो दिन चुम्मा खाइबो ना पूरा चैंपियन हे जिवो ଛି छी ତୁ तो ए ए नाती टका ए सुन 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 बाबा अरे बाबू तू एमती रागुचु काई कहलु अरे मते जदि एमती डेणा कटा परिटे मिली थाता ताले मु मो जान निछावर कर देई थाती हां ସେ ଫଜିଲ ଟୋକିଟା କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁଛ ତ ଯା। अरे एटा तार दोष नुए ता बयसर दोष से तोते इश्क मोहब्बत प्यार इलू माने प्रेम करूची तू ताको थरे टिके आई लव यू कहि देले से बरफ परी तरली जीव ୟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରେମ नो नेवर। ए सुन 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 अरे बापा तू जमते हैंडसम हेचु ना स्वर्गर अप्सरी ए उर्वशी मेनका रंभा एमान तो टली पड़िबे आ ए जो फिल्म एक्ट्रेस कोन माधुरी करीना प्रीति जिंटा से मान तो पूरा तरली जीवे रे बापा आ ए चुमकी ह अनुभव को देखिनु से केमती गाउथिला तुमोर प्रेम कुमारी तुमोर सरगर परी अरे एमती टिके ताको आलिंगन करी गाई दबु कोनटा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है यार ना बड़ी की कटी नहीं ए छोटो पिलाटा सर कौन है प्रेम तू छोटो पिला हां मणि नानी मु छोटो पिला
আরে টিকে বড় পিলা হବାକୁ চেষ্টা কর কুঁয়ারি কন্যারু মোহিনী কন্যা ଅଜା হ্যাঁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଛୋଟ ପିଲା କଣ କହିଲ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା यार नाबालिकी कटिनी ए छोट पिलाटा सार पुणी प्रेम यार नाबालिकी कटिनी ए छोट पिलाटा सार पुणी प्रेम यार नाबालिकी कटिनी ए छोट पिलाटा सार पुणी प्रेम ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କୁନି ପିଲା ମୁଁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ମୋର ପ୍ରେମ କରିବାର ବୟସ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖି ନେବି ଏଇ ବ୍ୟାଗ ନିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବା କହିଦେଇଛି ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ପତ୍ରିକା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ବସ ବାପା ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ଶୁଣ କଣ ହେଲା ଚୁମକି ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ହଉ ଯିବି ବସ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମୋ ସାଇକେଲ ଜମା ଲୋଡ ନବନି କାଇଁ ମୁଁ କଣ ମୋଟି ତୁ ବସିଲୁ ବା ନାଇଁ ବାପା ତମେ ଜମା ଜାଣିନ ଆରେ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଚାଲ ଆରେ ଚଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ବାପା ତମେ ଆଗରେ ବସଲା କାହିଁକି ଓହୋ କହିଲି ପରା ତମେ ଆଗରେ ବସ ଆରେ ବାପା ମୋର ଡେରି ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଚଲେଇଲୁ ବାପା হ্যাঁ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ବହୁତ ଥକି ଗଲେଣି ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିଦିଅ ଏଇ କଥା ତ ବିଏରେ ଅନର୍ସ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିଦେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ କହିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲେ କିଣିଦବ ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥରକ ଅଫିସରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିଦେ ସତ କହୁଛ ହଁ ସତରେ କଣ ହେଲା ବାପା ସେ ମତେ ପଛରୁ ତୁମକି ପଛରୁ ତତେ କଣ ତତେ ସେ ମତେ କୁହ ଇସ୍ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି ବାପା କହିପାରିବନି ତ କହିପାରିବନି ତ ଚୁପଚାପ ସାଇକେଲ ଚଲାଅ ଆଁ? ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ପୁଣି ସେ ବାପା ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି କହିପାରିବନି ତ ଚୁପଚାପ ସାଇକେଲ ଚଲାଅ ଛି, ତୁ ଏଇ অর্জুন এই টিকে আগুରୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିଦେବା କଥା କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁ ଠିକ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ ବଡ ସାଇକେଲ କଣ ଚଲେଇବୁ ମାନେ ମାନେ ବାପା ମୁଁ ଠିକ ହଁ ଠିକ ଠାକ ସାଇକେଲ ଚଲା ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ चला मणि ठीक ठाक साइकिल चला ଓହୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ଭଲେ ଭଲେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ତମାନେ ଯାଅ ଏଥର ତମେ ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି देखिलो मौसा ଓହୋ ତାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କାଇଁ କରୁଛୁ ସେ ଯିବ କେମିତି ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ଅଟୋରେ ଯାଉ ଏ ତୁ ବସ ବସିଲୁ ମା ଏ ତୁ ପଛରେ ନୁହ ତୁ ଆଗରେ ବସ ତୁ ଆଗରେ ବସ नहीं मु एठी बसबी मते एठी आराम ହାତ କଣ କହୁଛି हाथ छाड़िले मु पड़ी जिबिनी ହାତ କରୁଛୁ ନା ପକେଇଦେବି थरे पक्कै के देख ଛି छी ତୁ तू